Alors bonjour tout le monde. D'abord on va faire une application pratique le dosage اللي يلاه درنا في la vidéo précédente. غنبداو le dosage une espèce acide par une base. Et plus précisément l'étude de la réaction de l'acide propanoïque avec l'hydroxyde de sodium. Donc, في هاد l'énoncé هذا عطاونا une situation particulière, on a dosé le volume VA égale 5 ml d'une solution aqueuse SA d'acide propanoïque de concentration molaire Ca par une solution aqueuse SP d'hydroxyde de sodium de concentration molaire Cb. Si vous remarquez هنا Cb عطاوها و Ca ما عطاوهاش حيت اصلا كيف ما كنت قلت لكم في la vidéo précédente, le but ديال dosage c'est de trouver la concentration de l'espèce qu'on est en train de doser. ياك en suivant les variations du pH. Donc, suivant la courbe, comme courbe classique, l'évolution du pH en fonction du volume ajouté de la solution titrée. De la solution titrante. Quelle est une question que vous allez me poser? L'équation, la réaction de dosage, c'est une réaction qui est rapide. Or, la cinétique, les réactions rapides, elles sont très difficiles à suivre. Mais on n'est pas en train de suivre la réaction, on est en train de suivre l'évolution de la réaction en fonction du volume ajouté. Donc, il y a شي واحد كان عنده هاد التساؤل أنا جاوبت عليه دابا. Donc là, on est en train de suivre les variations de le pH de la solution en fonction du volume ajouté de la solution titrante. La courbe de la figure 1 représente les variations du pH en fonction du volume VB ajouté au cours du dosage. C'est ce que je viens de dire. La première question, elle nous dit quoi? Elle nous demande de déterminer les coordonnées du point d'équivalence. Le point d'équivalence, ou le point, les réconfie l'acide, il y a la solution titrée entièrement neutralisée par les ions hydroxyde. On a une réaction avec l'acide propanoïque et l'hydroxyde de sodium. Donc c'est l'hydroxyde de sodium qui est neutralisé avec l'acide. Les ions Na+, sodium, c'est des ions spectateurs parce que normalement, la solution hydroxyde de sodium c'est Na+, plus OH-. يقدروا يعطيوكم بحال هكا. كيفاش غتعرف انت واش هذا ولا هذا؟ هذا سبيكتاتور اش او موان هو لا باز، يعني هو اللي غيدوزي ليا هاد لاسيد هذا. كيفاش غنلقى لي كوردوني ديال لو بوين ديكيفالونس؟ غتجي غدير هذيك لا ميثود اللي وريناك ديال لي طونجونط باراليل. هما ديجا عطاوك دو طونجونط بالسومين، ما عليك غير ترسم لا بيربونديكولير عليهم بجوج، لا ميدياتريس ديال هذيك لا بيربونديكولير، وغدير الاسقاط على غادي دير التقاطع ديالها مع هاد لا كورب هذا، غتلقى البوين ديكيفالونس ها هو فين جا. انا ديجا رسمته وريتكم في لا فيديو ديال اللي فيها الشرح ديال الدرس كيفاش هاد لي زيتاب كاملين اون ديتاي الا شي واحد ما فهمش. غديروا الاسقاط على لاكس اللي فيه الفوليوم، هذا يعطيكم فوليوم على ليكيفالونس و في بي او، وغديروا الاسقاط على لاكس دي بي اش غيعطيكم بي اش على ليكيفالونس. هاد لي فالور هادو اللي لقيت راه غادي نحتاجهم pour la suite pour la question 1.3 1.4. Donc la question 1.2 غيسولو بعدا لشي حاجه ولاو كيسولو لها بزاف اللي هي la constante d'équilibre K associée à la réaction du dosage, pour montrer que la réaction elle est totale, parce qu'on vient de dire que la réaction de dosage est une réaction totale. Donc خاص يخرج لكم le K qui est supérieur à 10 à la puissance 4. Comment on va calculer ce cas? Alors d'abord vous devez écrire bien sûr l'équation du dosage. كيفاش دايره هاد l'équation du dosage؟ هنا on dose un acide par une base. يعني كيف ما قلت لكم هنا on l'avait noté AH، هاي l'équation du dosage. على حسب هما شنو سماو، الا كانوا سماو لاسيد بسميتو غتحطوا لاسيد بسميتو، هنا حسماو AH يعني AH plus H au moins، حيت لي ions hydroxyde هما اللي كي نوتراليزيو لينا لاسيد. غيعطيو شنو؟ خاصو هاد لاسيد هذا مني puisque déjà la courbe راه كيبان لكم pH غادي كيطلع، يعني غادي تخرج لي اون باز هنا، غيعطي لا باز كونجوغي ديالو. Il a atteint la base conjuguée dialogue, c'est-à-dire qu'il a perdu un hydrogène. Avec l'hydrogène, il va se fixer le H au moins, je vais atteindre à votre avis H2O. Là, la neutralité électrique, elle est là. Rendez-vous une seule flèche parce que la réaction, elle est totale. Calcul, alors, c'est la question 1. Calcul de K associé à la réaction de dosage. Rathatou K. K, on se réfère à quoi quand on est en train de calculer K? Vous vous rappelez, رجعوا الدرس تفكروا شنو كنديروا pour calculer K qui est la constante d'équilibre. كنرجعوا l'équation du dosage غتحطوا A- على AH, la concentration de AH fois la concentration de H au moins. انا ما عنديش هاد لي كونسونطراسيون، ما يمكنش لي نحسب غير من هادشي. لك انا ما كانش عندي هاد ليطاب هادي، ما يمكنش لي نحسب، ما عنديش هاد لي كونسونطراسيون، انا ما عنديش H au moins، لا كونسونطراسيون ديال H au moins. دونك qu'est-ce que je vais faire؟
je vais multiplier par la concentration de H3O+, باش يبان ليا ال KE. Si je multiplie, غيبان لي بعدا واحد الحاجة K, la constante d'acidité ديال هاد l'acide هذا. Le K علاش حيت A- fois la concentration de H3O+, elle a AH, c'est la constante d'acidité ديال هاد l'acide هذا اللي هو l'acide propanoïque. يعني هنا Ka. هاد H- fois la concentration de H- fois la concentration de H3O+, هي ال KE. يعني غيخرج لك Ka على KE. هما عطاوك هاد لي فالور هادو في التمرين دونك راه عطاوهم لينا انا غير عوضت خرجت ليا 10 à la puissance 14 moins 4,9 là c'est largement supérieur à 10 à la puissance 4 donc la réaction du dosage est une réaction totale donc هما داكشي اللي طلبوا منا راه il est vérifié. La question 1.3 calculer la concentration CA. انا j'avais قصت هاد la question هادي. La question elle est facile donc هذاك الشيء اللي كنتو نتوما قريتو في le point d'équivalence. J'ai déjà fait la projection. J'ai trouvé que vous écrivez ça VBE يعني le volume à l'équivalence هو 5,8 millilitres où j'ai trouvé que PHE qui s'établit 8,5. À cette étape-là, غنحتاج غير le VBE باش نلقى CA غنحتاج غير le VBE. كنحطو tout simplement à l'équivalence. هذه c'est une phrase classique اللي غتمكنكم تخرجوا هاد les situations هادو. CA VA est égal CB VBE. Ou غادي تخرجوا CA en tire. CA est égal CB VBE sur VA. عطاوكم VA ها هي 5 مليلتر. عطاوكم CB عطاوكم VB هو هادشي اللي يلاه vous avez déterminé d'après la courbe. Donc VB هي انا كتبت هنا VBE هي 5,8 مليلتر. ما تنساوش تضربوا fois 10 moins 3 parce que خصنا نحولوا للتر. Et vous faites une application numérique tout simplement غتخرج لكم على حساب معقل 6 fois 10 à la puissance moins 2 mol. Donc vous faites l'application numérique là c'est facile. بالنسبه لا كيسيون اللي جايه فين غنستعملوا هاد البي اش هذا البي اش هذا ديال اللي لقينا 8,5 باسكو لي دو دوني هادو غتستعملوهم. En 4, choisissez en justifiant la réponse l'indicateur coloré adéquat pour repérer l'équivalence. Alors c'est quoi l'indicateur coloré? L'indicateur coloré c'est tout simplement l'espèce كنزيدوها في la réaction de dosage ملي كتكون كتسكب لا بوريت كتوصل لواحد اللحظه كتبدل لينا لا كولور. ملي كتبدل لينا لا كولور c'est-à-dire que ديك l'espèce اللي حنا on est en train de doser elle a été complètement neutralisée. وداك الوقيته فاش l'indicateur coloré il change de couleur c'est-à-dire que فتنا le point d'équivalence. هادشي اللي تصلح ولكن هاد l'explication هادي c'est juste pour savoir ce qu'on veut dire par un indicateur coloré. Mais باش تعرفوا داك l'indicateur coloré il est adéquat pour votre réaction ou لا. Le seul truc اللي خصكم تعقلوا عليه c'est que le pH à l'équivalence خاصو يكون il appartient à la zone de virage ديال داك l'indicateur coloré. Comment ça? Donc en fait كيعطيوكم واحد le petit tableau فيه les indicateurs colorés ou les zones de virage ديالهم. كتشوف la valeur نتا اللي عندك تما ديال pH à l'équivalence. Je l'ai écrit ici. عندنا le pH à l'équivalence d'après la courbe هو 8,5. كتشوف هاد la valeur هادي الاشمن مجال كتنتمي. واش هنا واش كاينه ما بين هاد لي دو فالور؟ نو ما كايناش ما بين 3 و 4.4. كاينه هنا نو كاينه هنا وي باسكو 8,5 راه اكبر من 8. Donc l'indicateur coloré est adéquat هو le bleu de thymol. كنقول 8,5 PHE ou la PHE ou la 8,5 appartient à zone de virage 8 9,6 ديال le bleu de thymol. Donc le bleu de thymol est l'indicateur coloré adéquat pour cette réaction de dosage. هذا هو التعليل ديال هاد لا كيسيون هادي. بالنسبه لا كيسيون الاخرى on vous a demandé de préciser en justifiant la réponse l'espèce chimique prédominante AH ou A- après l'ajout du volume VB égale 7 ml. هادي en même temps غنستعملوا واحد العلاقه اللي كنت ركزت عليها بزاف في لا فيديو ديال لا بريدومينانس وقلت لكم غنستعملوها في الدوزاج وثاني غنستعملوا فيها لا كورب مره اخرى. Donc la courbe غنجي غندير une lecture tout simplement غادي تفكر VB 7 ml غتمشي دير une lecture
pour VB égale 7 ml شنو هو ال pH. donc انا ديجا خرجت التمرين ولقيت بان pour VB égale 7 ml pH غيكون كيساوي 11.7. وحنا لا رياكسيون اللي سميتو لا فورمول اللي كنا كنستعملو pour démontrer la dominance شنو هي la formule la fameuse formule هي le pH égale le pKa plus log ديال la concentration de la base sur la concentration de l'acide. علاش هادي باش نكومباريو هاد لي دو كونسونطراسيون وديك الساعات on va conclure à propos de la dominance. donc صافي هنا كتعودي ابري كيبقى غير تعويض فين هو كيبقى غير تعويض. دونك مديوهاش في هاد لا لين هادي لو بي اش قلنا 11.7 غنعوض البي اش هنا ب 11.7 هذا فين هو بي اش 11.7 لو بي كا نو en fait faites pas attention PKA غنحسبوا ما لوك ديال الكا حنا ديجا حسبنا الكا هما ديجا عطينا الكا جو فو دير. دونك ما عطينا الكا هو البي عطاونا هو 10 على بيسونس موان 4.9 حنا عارفين الكا هو 10 على بيسونس موان بي كا دونك الكا هو 4.9 ياك. انتم حسبتوا البي كا دابا عندكم البي كا غتعوضوا هنا بالبي كا وغادي تحسبوا غتخرجوا اللوغ ديال لا كونسونطراسيون دو لا باز على لا كونسونطراسيون دو لاسيد هو الا دوزتو هذه هنا هي 11.7 موان 4.9. قلنا هذا لوغ ديسيمال راه شرحنا هادشي في لا لوسون شرحنا هادشي 1000 مره. الا حيدتو لوغ غادي تولي عندكم هنا 10 على بيسونس هاد لا فالور هادي 11.7 موان 4.9 هادي راه باينه غتعطيكم اون بيسونس كي 10 على بيسونس شي حاجه كبر من زيرو يعني شي حاجه بوزيتيف حيت هاد لو نومبر كبر من هاد لو نومبر. Du coup, on peut conclure que la concentration de la base elle est supérieure à la concentration de l'acide, ce qui veut dire que la base est l'espèce prédominante. Donc هكا كنبينو هاد le genre de question. واخا je sais que c'est plutôt obvious que c'est la base qui sera prédominante puisque vous pouvez le conclure غير par la logique. Il est surtout à partir du volume 7 c'est la base qui devient prédominante le pH qui connaît que ça c'est le domaine de la basicité. Mais quand même vous devez le démontrer suivant la formule هذه اللي كنا درنا في le cours واللي وريتكم في la vidéo ديال la prédominance. الا كنتو باقي ما شفتوهاش je vous conseille vivement de la regarder. هادشي اللي كاين pour le dosage ديال un acide par une base. في la prochaine vidéo ان شاء الله غندير لكم dosage ديال une base par un acide وغنشوفوا واحد l'autre type de question في هادشي ديال la dominance. donc واحد l'autre type de d'astuce. Et merci.